जटेश्वर उच्च विद्यालय के 11वीं कक्षा के कुछ छात्र और छात्री द्वारा बीते मंगलवार सुबह से ही मास्क और साबुन वितरण किया गया। इस दिन सुबह से ही जटेश्वर के हॉस्पिटल पाड़ा इलाका से शुरू होकर जटेश्वर बाजार, जटेश्वर चौपत्ती, बस स्टैंड होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मास्क और साबुन वितरण किया गया। सूत्र से मिली जानकारी अनुसार छात्रों ने खुद से ही इस कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाया। इस दिन मास्क वितरण के साथ साथ कोरोना को लेकर आम लोगों में जागरूकता प्रचार भी किया गया। हाथ जोड़ करे अनुरोध करे ঘরের ভেতর থাকুন, অযথা আতঙ্কিত হবেন না, গুজবে কান নেবেন না, গুজব ছড়াবেন না। ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় মাস্ক ব্যবহার করা, বারবার হাত স্যানিটাইজ করা। হ্যালো, জীবন প্রায় স্তব্ধ, শোকাহত, বাকরুদ্ধ। সাধারণের মধ্যে কিছু মাস্ক এবং সাবান বিলি করছি এবং তাদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করছি। কোথায় কোথায় করলে? আমরা আজকে জটেশ্বর সুপার মার্কেট থেকে নিয়ে এদিকে সাহাপাড়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম এবং জটেশ্বর বাজারটা করেছি। আমরা ভবিষ্যতে গ্রামের দিকেও বেরিয়ে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গ্রামের দিকে বেরিয়ে গিয়ে সবার মধ্যে এই সচেতন বার্তা প্রচার পৌঁছে দেব। এনজিও নয়, আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে প্ল্যান করি এবং তারপর আমাদের শিক্ষকরা সাহায্য করে, কিছু আর্থিক সাহায্য করে এবং এই সাহায্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে এই কাজ করছি। আমরা কোনো এনজিও নেই। কোন ক্লাসে পড়ো তোমরা? আমরা ক্লাস 11-এ পড়ি। সবাই 11-এ পড়ে? হ্যাঁ, সবাই 11-এ পড়ি আমরা। কোন স্কুলের স্টুডেন্ট তোমরা? জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়। अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाएं 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं, आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर।